নমস্কাৰ মই টাইম 60 অসমক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো মই মুন্না শ্ৰেষ্ঠ অসম তিনচুকীয়া ডিস্ট্ৰিক্ট ডিব্ৰুগড় পৰা আজি আমাৰ যেটো মিটিংৰ আৰসিএমৰ যেটো মিটিং আছিল তাৰ উদ্দেশ্য তিনটা হয় যাৰ উদ্দেশ্য হ'ল স্বাস্থ্য ৰক্ষা স্বাৱলম্বন আত্মনিৰ্ভৰতা আৰু মহিলাৰ সবলীকৰণ ঠিক আছে ধন্যবাদ বহুত ভাল প্ৰশ্ন দিছে আজি গোটেই ৰাজ্যৰ বুলি নহয় গোটেই অসমৰ বুলি নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আজি আৰসিএম ইমান ভাল কাম কৰি আছে আজি যোন দেখে আজি অসম বাঢ়ি আছে বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যে বেৰোজগাৰী বাঢ়ি আছে যোনটো চাকৰিয়া আজি দিনে দিনে চাকৰি গৈ আছে তাৰ কাৰণে আৰসিএমে খুব ধুনীয়া পদক্ষেপ লৈছে আজি প্ৰত্যেক জেন্টস লেডিজ students housewife eta সুন্দর এটা ইনকামৰ পথ এটা দিছে তো হেতু আরসিএম খুব এটা ধুনিয়া কাম কৰি আছে यस जैसे कि टाइम 60 असम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जैसे कि नाम जोगना श्रेष्ठ असम से रहने वाले हूँ और बहुत ही गर्व लगता है कि आरसीएम परिवार के साथ और एक आरसीएम पे ही हमारा किशोर सेगमेंट है उसके साथ जुड़ते हुए आज ये जो आम जोगना श्रेष्ठ थी आज खास बन पाई है सीनियर निर्जरा बन पाई है अपराजिता बन पाई है टेक्निकल बन पाई है तो ये सारा अपॉर्चुनिटी हमें आरसीएम परिवार से मिल रहा है जो महिला अपने घर पे चार दीवारी पे है वो बाहर निकलने का मौका मिलता है हमारे भारत में 70% है ना महिला एजुकेटेड है हाई एजुकेटेड है यानी कि 72% ही महिला आज घर पे सीमित हाउसवाइफ के रूप में है हमारा 8% ही महिला 7% महिला ही बाहर निकल के कुछ अपना है ना पहचान बना पा रही है तो पर आरसीएम पे हाउसवाइफ से लेकर अनपढ़ लेडीज से लेकर हर पढ़ी लिखी लेडीज से लेकर आज सभी को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो भी एक महिला सशक्त बन पाए अपना नाम रोशन कर पाए परिवार के साथ और अपने पूरे देश के साथ थैंक यू टाइम 60 के हमें निश्चित धन्यवाद दिया से आज लाटेट अभिखान सिलोनी जान फुड पॉइंट कार्बी अलग আমি এখানে তো প্রোগ্রাম তো কৰিছে এটা সাকসেসফুল প্রোগ্রাম হৈছে আমি এনকিলে বলে আরসিএম এটো বিজনেস তো বেশি সাল প্রবলি থাকে চলেবি আমি খান পুরা পিছতে আমি খান জানিছে তো বেশি ভাল আছে আজি লাগতে আমি খান বি বেরোজগার কৰি কিনা থাকিছিলে সার্ভিস থাকা নাই চাকরি থাকা নাই হলেবি আজি তো পুরা পিছতে আমি তো ইনকাম কৰি আছে এতিয়া ভাল একটা ইনকাম আমি পাই কিনা যায় আছে আপনিলা ব্রাঞ্চ কত কত আছে এটা তো অল ওভার ইন্ডিয়া তে বেশি জায়গাতে আছে হলেবি আমি খান ইয়াতে উসরতে শান্তিপুরতে আছে ফর एग्जांपल यस শান্তিপুরতে আছে সুরগুতরতে আছে বরবতারতে আছে মমতে আছে অল ওভার ইন্ডিয়া আসাম তে সব জায়গাতে আছে এগুলো বলে তো আরসিএম তে একটা অভিযান আছে তো ভাল একটা কোম্পানি নহয় কিনা দাইখান আজি ওয়ার্ল্ড আরসিএম ওয়ার্ল্ড কই কিনা দাইখান प्रोग्राम तो ये बिजनेस तो चला ऐसे ऐसे अभी खान बेसी अभी खान एसोसिएट प्राइस डिमांड भी ऐसे अभी खान सब ये लाभ तो आरसीएम के बेसी धन्यवाद अभी खान पीसी सावला की भी ताई के अभी धन्यवाद दिया से माते को बिना रखे